آج چھٹیوں کے بعد دوسرا دن ہے جو میرا لیکچر ہے وہ آپتھالمک سرجیکل انسٹرومنٹس میں میں اپنی بات کا آغاز چلو شیئر سے کر لیتے ہیں. شاید کوئی مجھ سے ناراض ہو یا میری ذات سے کسی کا دل دکھ گیا ہو تاکہ وہ خوش ہو جائے. ہم نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا. ہم نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا. ہم نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا. کسی سے معافی مانگ کر کسی کو معاف کر دیا. ہم نے اپنی زندگی کو بہت آسان کر دیا, بہت آسان کر. یہ شعر گھروں میں بھی اپلائی کرو. پریکٹیکل لائف میں موضوع ہے وہ ہے سرجیکل انسٹرومنٹس. کیا مطلب اس بات کا جو کیٹریک سیٹ انسٹرومنٹس, میرا موضوع کیٹریک سیٹ. اب میں نے کیٹریک پر گفتگو کر دیا تاکہ کیٹریک کا تھوڑا سا جو مقصد ہے واضح ہو جائے, اس کو میں ایکسپلین کر سکوں, اس کو انٹرپریٹ کر سکوں, اس کی انٹرپریٹیشن بیان کر سکوں. تشریح اشارہ کیا ہے جو کیٹریک ہوتا ہے. کیٹریک جو ہے لینس کی بیماری کا نام ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو کیٹریکٹ ہوتا ہے لینس جو ہوتا ہے جو پوسٹیریئر چیمبر میں ہوتا ہے, پوسٹیریئر چیمبر میں ہوتا ہے. کیٹریکٹ جو ہے لینس کی بیماری کا نام ہے. وہ انسٹرومنٹ جو کیٹریکٹ کو ریموو کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں اس کو کیٹریکٹ سیٹ کہتے ہیں. جو کیٹریکٹ ایک ڈیزیز ہے, لینس کی بیماری کا نام ہے. ریموو کرنے کے لیے اوپیسیفائڈ کیٹریکٹ, اوپیسیفائڈ ڈی جنریٹ کیٹریکٹ کو ریموو کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال کیا جائے اس کو کیٹریکٹ سیٹ کہا جاتا ہے. کیٹریکٹ سیٹ کہا جاتا ہے. اس کو کیٹریکٹ سیٹ کہا جاتا ہے. میں اگلی بات کرنے لگا. میں اپنی 2 کتابوں کے ریفرنس کوٹ کروا رہا ہوں. یہ بھی میری بک ہے, اس کے آپ ریفرنس کوٹ کریں. جی ریفرنس کوٹ کریں آپ. اس کے پروفیسروں کی کتاب ہوگی پکس. جی آپ کو ایک اور بک سے بھی میں شیئر کرتا ہوں بات. جی یہ جو ہے اس کے بھی ریفرنسز کوٹ کریں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کتاب. جی ریفرنسز کوٹ کر لیا. جی تھینک یو. یہ لفظ کیٹریکٹ جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے واٹر فال. کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹر فال, یعنی پانی, شیشے پر پانی کا گر جانا. شیشے کے اوپر میرر کے اوپر شیشہ لگا, اس کے اوپر پانی گر جائے تو میری اس میں تصویر صاف نظر نہیں آئے گی. میری صاف تصویر نظر دھندلی نظر آئے گی. اچھا, جس کو بھی کیٹریکٹ ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی اس کی بلڈ ویژن ہوتی ہے, یا اس کی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے یا نزدیکی ہو جاتی ہے. اکثر کی نزدیکی ہوتی ہے. اچھا, جو کیٹریکٹ ہے کیٹریکٹ لینس کی بیماری کا نام ہے, کارنیا کی بیماری کا نام نہیں ہے. یہ زہر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے, ادھر سے پڑھ کر آئے ہیں پکیاں اور سرمے بیچنے والے. اچھا, کیٹریکٹ لینس کی بیماری کا نام ہے. لینس کہاں ہوتا ہے؟ پوسٹیریئر چیمبر میں ہوتا ہے. پوسٹیریئر چیمبر میں ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو کیٹریکٹ ہے, کیٹریکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کیٹریکٹ کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کیٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ کیٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں لکھیں اوپیسیفیکیشن آف دی lens of the eye, opacification of the lens of the eye known as cataract formation. اب میں ایک اور بات کرنے لگوں, اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں, واضح کر دوں آپ کے سامنے. وہ واضح یہ کرنا, جو کیٹریکٹ ہے, جو ہماری آنکھ کے اندر لینس ہوتا ہے وہ بائی کنویکس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بائی کنویکس ہوتا ہے. بائی کنکیو نہیں ہوتا, بائی کنویکس ہوتا ہے. اور یہ لینس فائبر پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے. کس سے بنا ہوتا ہے بھائی؟ لینس فائبر پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے. جب یہ لینس فائبر پروٹین ٹول فوڈ کا شکار ہو جائے, کیا مطلب ڈی جنریٹ ہو جائیں, خراب ہو جائیں, ان میں اوپیسیفیکیشن شروع ہو جائے, کسی کوئی کیٹریکٹ فارمیشن کر جائے. ارے جیو کیا بات ہے, کیا بات ہے. علم کے بیان کر اپنی جولیوں میں مجھے نہیں پتا علم کو گولی کون چن رہا ہے, بگاڑ کون لینے آیا ہے, کس کا دماغ کہاں گھوم رہا ہے, صدر میں گھوم رہا ہے, یہ یہاں کرنی میں لوگ بہت گھومتے ہیں, اللہ معاف کرے, مجھے نہیں پتا. میں تو چھپ کے رہنے والا شخص ہوں, دنیا سے بول رہتا ہوں. یہ توجہ, کیٹریکٹ کی میں نے ڈیفینیشن بھی بیان کر دی. اوپیسیفیکیشن آف دی لینس آف دی آئی نون ایز کیٹریکٹ فارمیشن. کیٹریکٹ جو لینس ہماری آنکھ میں جو قدرتی لینس ہوتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ لینس فائبر پروٹین سے مل کر بنتا ہے. لینس فائبر پروٹین سے مل کر بنتا ہے. اگر یہ لینس فائبر پروٹین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, ڈی جنریٹ ہو جائے, اوپیسیفائڈ ہو جائے, اسی کا نام کیٹریکٹ فارمیشن ہے. اسی کو, اور اس کی نظر دوسری بلڈ نہیں ہوتی. توجہ, کیٹریکٹ کا پتہ چل گیا. کیٹریکٹ سیٹ کو کیٹریکٹ سیٹ کیوں کہ اس کے لیے استعمال کے بولنا ملنا بھی آپ کو اگر ڈیٹیل کی طرف آنا چاہتا ہوں, بہت عام بات ہے وہ یہ ضروری. اچھا, اب آتا ہوں میں کیٹریکٹ کی
क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट या टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट या मेथड ऑफ कैटरेक्ट या प्रिंसिपल ऑफ कैटरेक्ट एक ही बात है, एक ये जो रखा हुआ आपने सकता क्यों? अच्छा तवज्जो है आप सबकी, इधर की तवज्जो है, घबराहट नहीं। मैं इनमें मतलब का बयान कर रहा हूँ, अच्छा क्लास में आपको मुश्किल नहीं आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। किताबें मैंने नहीं देखनी, किताबें वो देख लें या वो देख लें या वो देख लें, मुझे नीचे वाले तो बैठे हैं बड़ी बड़ी जी पेटों वाले, वो देख लें, मैंने नहीं देखी किताबें। तवज्जो, मैं अपनी स्टेशन पर बैठ होता है, कैटरेक्ट के बहुत से नाम होते हैं। कैटरेक्ट की कौन से कैटरेक्ट होते हैं? अगर कैटरेक्ट आंख के दरमियान में हो उसको न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहते हैं, सेंट्रल कैटरेक्ट कहते हैं। अच्छा, कंजेनिटल कैटरेक्ट भी होता है, जो बच्चे माँ के पेट से लेकर आते हैं उनकी आंखें खराब होती हैं, उनका लेंस खराब होता है। उसके बाद ट्रामेटिक कैटरेक्ट, चोट लगने से जो कैटरेक्ट होता है उसको ट्रामेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। जोन्यूलर कैटरेक्ट है, जो जोन्यूल के साथ कैटरेक्ट बन जाता है। एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट होता है। सिनाइल कैटरेक्ट होता है, सिनाइल का मतलब जो सीनियर लोगों की आंखों में होता है, जिसको दूसरे लफ्जों में एज रिलेटेड कैटरेक्ट कहते हैं। जुनाइल कैटरेक्ट होता है, जो जूनियर बच्चों में होता है, वो चोट इंजरी ट्रॉमा से कैटरेक्ट हो जाता है। अच्छा, ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट होता है, ड्रग से भी कैटरेक्ट बनता है। जैसे जिस ड्रग से कैटरेक्ट बनता है उस ड्रग का क्या नाम है? हाय हाय, अरे जियो क्या बात है, तूने मेरा दिल लूट भी दिया, दिल लूट भी कर दिया। अरे जियो क्या बात, आपको दोनों आपसे सलाम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी इससे जवाब आएगा। मुझसे मोहब्बत करने वाले भी हैं, मेरे इल्म से मोहब्बत करने वाले भी हैं। हाय हाय, ऐसे लोग होने चाहिए। देखो, स्टीरॉयड कैटरेक्ट इंड्यूस उसको कहते हैं। कैटरेक्ट जो है ना, स्टीरॉयड या ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट कहते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट, ड्रग की वजह से जो कैटरेक्ट, ओवरडोज ड्रग ली। अच्छा, कैटरेक्ट होता है, इसकी बहुत सी क्लासिफिकेशन मैं आपको बयान कर चुका हूँ, इसके नाम बता दिए मैंने। सिनाइल कैटरेक्ट है, जुनाइल कैटरेक्ट है, ट्रामेटिक कैटरेक्ट है, स्टीरॉयडल कैटरेक्ट होता है, जोन्यूलर कैटरेक्ट होता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, लेमिनर कैटरेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद सुपीरियर एंटीरियर कैप्सूल कैटरेक्ट होता है। अच्छा, क्या नाम है, लैटरल पोल कैटरेक्ट होता है, जोन्यूलर कैटरेक्ट होता है। ये बहुत से इसके नाम है। अच्छा, कैटरेक्ट के जो नाम होते हैं ये लोकेशन के हिसाब से भी होते हैं और एज के हिसाब से भी होती है। एज रिलेटेड कैटरेक्ट का मतलब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी आंख में कैटरेक्ट बन गया, मेरा लेंस खराब हो गया, बस निकाल दो, दूसरा डाल दो, फिर भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं आता हूँ, ये जो कैटरेक्ट है मैंने इसके नाम तो बता दिए। ये कैटरेक्ट एक आंख की डिजीज का नाम है। ये जो डिजीज है ये कंटीजियस है या नॉन कंटीजियस है, ये कौन बताएगा? कंटीजियस है या नॉन कंटीजियस है? नॉन कंटीजियस। शाबाश, वेरी गुड, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आपके 100 नंबर है। आप वाइवा का मत सोचो कि हमें वाइवा में कौन लाओ, जो भी कुत्ता खबीस वाइवा ले उसको ले। जो कैटरेक्ट की बीमारी है, कैटरेक्ट सिनाइल कैटरेक्ट है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, लेमिनर कैटरेक्ट है, अच्छा कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट है, कोई भी कैटरेक्ट है, उस कैटरेक्ट को सर्जरी करने के लिए उसके ऑपरेशन की क्या क्या नाम है? बीमारी है, डिजीज होती है, डिजीज के साथ सर्जरी होती है उसकी, कि उस ऑपरेशन का क्या नाम है जिसके जरिए कैटरेक्ट रिमूव किया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट हो जाए, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, बच्चा जो माँ के पेट से लेकर आया, वो औरतें जो अनऑथराइज्ड डाइट खाती हैं, स्मोकिंग करती हैं, उनके जो बच्चे भी पैदा होंगे उनमें 100% कैटरेक्ट फॉर्मेशन होगी। आंखें टेढ़ी होंगी, मसल उनके ख़राब होंगे, मैकुला उनका ख़राब होगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको साइंटिफिक स्टडी और सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल साइंटिफिक। कोई मेरे माई का लाल, मेरी किताबें पर मैंने आज में लेक्चर दे, मैं कोई बात गलत करके मेरा चैनल है। अभी तक तो किसी ने मुझे लेटर नहीं लिखा कि ये बात आपकी गलत है, समझो। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ। अब जिसको कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है उसकी जो सर्जरी की जाती है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन का क्या, उसको कहते हैं LMA, लेंस मैटर एस्पिरेशन। ये सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, ये सर्जरी का नाम है। इसकी बीमारी है LMA, लेंस सॉरी, इसकी सर्जरी है, जो डिजीज है इसकी आंख में वो है कंजेनिटल कैटरेक्ट। इसी तरह सिनाइल कैटरेक्ट सीनियर लोगों को, जिसको एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है, उसमें जो बुढ़े होते हैं 70 साल 80 साल के, उनमें ICC कर देते हैं। ICC का मतलब होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ICCE इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन बुढ़े लोगों में कर, 70 साल 80 साल वाले कर देते हैं। अच्छा, जो लोग जवान होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल या 40 साल से ज़्यादा होती है, जिनके जन्यूल टाट होते हैं, सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें अगर कैटरेक्ट बन जाए तो उसमें ECC करते हैं। उसमें ECC का मतलब है
ایکسٹرا کیپسولر کیٹریکٹ ایکسٹریکشن. ایکسٹرا کیپسولر, ایکسٹرا کیا ہے, کیپسولر کیا ہے, ایکسٹریکشن کیا ہے, یہ میں پریکٹیکلی بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس دوسری ویڈیو میں. ای سی سی ای ہو گیا. ای سی سی ای کے بعد ہوتا ہے ایس آئی سی ایس. ایس آئی سی ایس بھی کرتے ہیں, بڑا اچھی. یہ فیکو کا ایک آلٹرنیٹو سرجری ہے. فیکو کی یہ سوچر لیس سرجری ہے. آئی سی سی ای اور ای سی سی ایس میں سوچر لگائے جاتے ہیں, ایل ایم اے میں سوچر نہیں لگائے جاتے. ایس آئی سی اسمال انسیشن کیٹریکٹ سرجری, اس میں سوچر لیس سرجری ہے. اس میں بھی فیکو کی طرح سرجری کرتے ہیں, آئی او انجیکٹ کر دیتے ہیں, بہترین کرتے ہیں. ہمارے وہ کرنل خالد صاحب بھی لیفٹ کرنل بڑے اچھے غالب صاحب کا دوسرے کرتے ہیں, سرجری کرتے ہیں. توجہ. اس کے بعد جو ہے فیکو ملسیفیکیشن کیٹریکٹ سرجری ہوتی ہے. فیکو ملسیفیکیشن کتنے نام ہو گئے دیدی؟ فیکو ملسیفیکیشن کیٹریکٹ سرجری. جو فیکو ملسیفیکیشن کیٹریکٹ سرجری ہوتی ہے وہ مشین سے کرتے ہیں, فیکو سے کرتے ہیں. جو بھی لینس ذرا ہارڈ ہوتا ہے, فیکو کہتے ہیں ہارڈ لینس کو, اس کو 4 پیس میں توڑ کر مشین کے ذریعے, مشین کے ذریعے, ارے کیا حال ہے کہتے ہیں سمجھے کہ اس میں فولڈ آپ آئی او کی بلڈ کر دیتے ہیں, آئی او انجیکٹر کے ذریعے کر دیجیے. آئی او انجیکٹر پڑا ہوا ہے اس میں. آج کل آئی او کے لوڈ آ رہے ہیں 3.5 mm کا انسیشن پوری ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے 3.2 کا اور 5.2 کا. اس میں 2 بورڈ بناتے ہیں, لیٹرل اور میڈیل 2 بورڈ بناتے ہیں جس کو ایف ایس ایل کہتے ہیں. ایف ایس ابھی دیکھو بھائی آپ میرے منہ تک دے فیمٹو ایف ایس ایل فیمٹو سیکنڈ لیزر کیٹریکٹ سرجری. وہ فواد لیزر صاحب لیزر سے کرتے ہیں, علی کے کلینک میں بھی لیزر طریقے کار. بس میں نے سارے طریقے بتا چکا ہوں. اب اس کیٹریکٹ سیٹ ہوتا ہے, کیٹریکٹ سیٹ کون کون سی سرجری میں استعمال ہوتا ہے سن لیں ذرا. آئی سی سی ای میں استعمال ہوتا ہے, یہ پروسیجر کریں پھر بھی یہ سیٹ استعمال ہوگا. اس کے بعد اگر ای سی سی ہو پھر بھی یہ استعمال ہوگا. اگر ایس آئی سی ایس ہو پھر بھی یہ استعمال ہوگا. اگر ایل ایم اے ہو پھر بھی یہ سیٹ استعمال ہوگا. اگر ایف ایس ایل ہو فیمٹو سیکنڈ لیزر کیٹریکٹ سرجری ہو پھر بھی ان میں کچھ انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں, لیزر استعمال ہوتے ہیں. وہ لیزر کے نام ڈائیوڈ لیزر ہوتا ہے, سائمن لیزر ہوتی ہے, اے ایل ٹی, ڈی ایل ٹی, سی ایل ٹی لیزرس کے نام ہوتے ہیں.